আসসালামু আলাইকুম, আমি সোহাগ। আমি রাজু। আজকে আমরা আসলে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছিল দ্য ট্রুথ অফ ইসলাম, বিকজ অফ হুইচ ইসলাম বিকেম দ্য ফার্স্টেস্ট গ্রোয়িং রিলিজিয়ন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আচ্ছা, এখানে কি বিষয় বোঝানো হয়েছে? এখানে বিষয়টা বোঝানো হয়েছে যে ইসলাম কি কারণে বা কিভাবে হচ্ছিল পৃথিবীর সব থেকে দ্রুততম গ্রোয়িং রিলিজিয়ন হয়েছে। গ্রোয়িং রিলিজিয়ন মানে কি? মানে হচ্ছে সব থেকে দ্রুত মানে আগাইতেছে, তাই না? যেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পারতেছি যে বর্তমান যুগে মানে বর্তমান পৃথিবীতে যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করি, বর্তমানে কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মের সংখ্যা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, মানে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তারপর হচ্ছে মুসলিম। কিন্তু আমরা যেটা জানতে পারছি সেটা হচ্ছে 2070 সালের মধ্যেই কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মুসলিমরাই কিন্তু সর্বপ্রথমে আসবে, তারপর হচ্ছে খ্রিস্টান হবে। তার মানে এটা কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় আমাদের জন্য যে ইসলাম এই যে ধর্মটা আমাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম, সেটা কিন্তু এত দ্রুত আগাইতেছে, তাই না? বা এত গ্রোথটা এত রেট, হ্যাঁ গ্রোথ রেটটা এতটা বেশি, যেটা দেখে কিন্তু আমাদের আসলে দারুণ লাগতেছে জিনিসটা। না, অবশ্যই ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে মূলত আপনি যেই ধর্মের হন না কেন, অবশ্য বিশেষ করে জানার ক্ষেত্রে আপনার এই বিষয়টা জরুরি যে আসলে জানা কিন্তু ভালো। যে আসলে আমরাও বিষয়টা অনেকটা মানে এরকম ভাবে বুঝতে পারতেছি যে সত্য ধর্মকে কখনো কেউ ফেলে দিতে পারবে না। আর আমরা কিন্তু সর্বাত্মক ভাবে জানি যে সত্যের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। উশৃঙ্খলা বোধ নাই এখানে, মানে সবসময় শৃঙ্খলাবোধ অবস্থা। কিন্তু তারপরেও আমাদের ধর্মেরই কিছু লোক, অবশ্য মুসলিম ধর্মেরই অনেক সংখ্যক লোক দেখা যায় যে তারা এই ধর্মের ভিতরে বসবাস করেও পুরোপুরি উশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে। মানে যেটা ইসলামকে হারাম বলা হয়েছে সেটাকে তারা মানে, আর যেটাকে হালাল বলা হয়েছে সেটা তারা মানতেছে না। এজন্য আমরা অবশ্যই এই ভিডিওটা রিয়াকশন নিয়ে হাজির হয়েছি, মূলত যে আসলে কিভাবে ইসলাম এইভাবে আসলে পুরো বিশ্বে এরকম ভাবে দ্রুততা ছড়িয়ে পড়তেছে। এবং এটা স্বাভাবিক যে এরকম ভাবে ইসলাম অতি দ্রুতই আমরা আশা করি যে ছড়িয়ে পড়বে পুরো পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে। সো যাই হোক, আমরা ফার্স্ট আসলে এই ভিডিও দেখবো আসলে কি বলে, যদিও ভিডিওর ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে হিন্দি, তবে আশা করি আমরা পরিশেষে এই ভিডিওটা দেখার পর এই বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সো যাই হোক, স্টার্ট। पिछले कुछ दिनों में आपने जरूर देखा होगा कुछ फेमस लोग जिनका कहीं ना कहीं एक अच्छा सोशल इंपैक्ट रहा, लोग उन्हें जानते थे, फॉलो करते थे, लेकिन न्यूज आई कि उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे कि ब्रिटेन की अल्फ्रेड विलियम बेस्ट कंपनी के मालिक बिलियनियर अल्फी बेस्ट, ब्राजील के फेमस फाइटर नेसेमेंटो, रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी, अमेरिका के फेमस रैपर डर्क डेरेक, फेमस इंटरनेट सेलिब्रिटी एंड्रयू टेट, विवियन डिसेना, हिलेरियन हैगी, इंडियन यूट्यूबर परम सिंह। इतने ज्यादा नाम है कि बता पाना मुश्किल है। लेकिन एक सवाल आता है कि इस्लाम में ऐसा क्या है कि लोग इतनी तेजी से मुसलमान हो रहे हैं, दूसरे धर्मों को छोड़कर इस्लाम अपना रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए कि एक ऐसा टाइम भी चल रहा है जिसमें इस्लामोफोबिया भी अपने चरम पे है, लेकिन फिर भी लोग, और वो भी इंटेलेक्चुअल पीपल, बाकी धर्म के कंपैरिजन में इस्लाम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन क्यों है। इस वक्त पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई। इसमें क्रिश्चियन 31.11%, मुस्लिम 24.9%, सेक्युलर, नॉन रिलीजियस, एग्नोस्टिक, एथिस्ट, इन सब की पॉपुलेशन 15.58%, हिंदू 15.16% और बाकी बचे 13.25% में सभी रिलीजन आते हैं। दुनिया में पहली सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में रहती है, दूसरी पाकिस्तान में और तीसरी इंडिया में। तो स्टडी के मुताबिक 2050 तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश होगा। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो इस्लाम का ग्राफ लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा और साल 2060 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। जापान, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया जैसे कई देशों में इस्लाम सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला धर्म बन गया है। तो अब सवाल आता है कि आखिर इस्लाम इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ रहा है? तो इसका पहला रीजन जो हमेशा से बताया गया कि मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। बाकी रिलीजन के कंपैरिजन में मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यही वजह है कि मुसलमान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जबकि सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के सर्वे के मुताबिक मुसलमानों के बीच फर्टिलिटी रेट भी कम हुआ है। दूसरा रीजन, दूसरे धर्म के लोग तेजी से इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पर डे कहीं ना कहीं से न्यूज आती है किसी फेमस इंडिविजुअल ने इस्लाम धर्म अपना लिया। कहीं कोई फेमस बिलियनियर होता है, तो कभी कोई फेमस फाइटर, तो कभी कोई फेमस रैपर, सेलिब्रिटी। ये उन लोगों की खबरें होती है जो कहीं ना कहीं फेमस होते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस्लाम अपना तो रहे हैं, लेकिन आम लोग होने की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर या न्यूज पोर्टल पर जगह ही नहीं मिल पाती। एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको बताते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिका के टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में 25% कन्वर्टेड मुस्लिम है और एक एस्टिमेट के हिसाब से करीब 20,000 से ज्यादा अमेरिकी हर साल इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इसी
तरह ब्रिटेन में करीब 6000 लोग इस्लाम धर्म में शामिल हो जाते हैं। जापान भी एक ऐसा देश है जहां लोग तेजी से इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। वसेदा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में जापान में मुसलमानों की आबादी डबल से भी ज्यादा हो गई, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा जापानी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 2 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई, जिसमें एक बड़ा नंबर कन्वर्टेड मुस्लिम का है। अब सवाल आता है कि आखिर लोग इस्लाम में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या है इस्लाम में? तो इसका कोई एक जवाब नहीं। इस्लाम कबूल करने वाले लोगों से जब पूछा गया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो ज्यादातर लोगों ने अलग अलग रीजन बताया, लेकिन एक जो कॉमन रीजन देखा गया वो था कि जब कोई नॉन मुस्लिम किसी ऐसे मुस्लिम के कांटेक्ट में आया जो एक्चुअल मुस्लिम था, इस्लाम के बेसिक्स को फॉलो करता था, तो उसे देख के वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते और इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करते, जिसमें कुछ ऐसी चीजें उन्हें मालूम चलती जो एक नॉन मुस्लिम के लिए बड़ी सरप्राइज होती। फॉर एग्जांपल सोशल इक्वालिटी। बाकी धर्मों में देखा जाता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के आगे काफी नीचा दिखाया गया है। जैसे इंडिया में जातियों में बांट दिया गया, उसमें भी कैटेगरी बना दी गई और सबसे कमजोर कास्ट कैटेगरी को शूद्र बताया गया। ऊंची कास्ट के लोग उन्हें अछूत मानते, उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते। इसी तरह दूसरे धर्मों में काले गोरे इंसान को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया गया, काले लोगों को गुलाम बना लिया जाता, उनकी पिटाई भी होती और उनसे जानवरों की तरह काम भी लिया जाता। ऐसे में जब कोई नॉन मुस्लिम जिसे सोशल जस्टिस नहीं दिया गया था, उसने इस्लाम को पढ़ा और पाया कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने किसी बिलाल नाम के काले गुलाम को न सिर्फ आजादी दिलाई, बल्कि आजादी के साथ साथ बाकी मुसलमानों के आगे बिलाल को काबे की छत पर अजान कहने के लिए खड़ा कर दिया। इसके अलावा जब लोगों ने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की एक स्पीच के बारे में जाना, जिसमें उन्होंने कहा था एक अरेबियन किसी नॉन अरेबियन से सुपीरियर नहीं, और ना ही कोई नॉन अरेबियन किसी अरेबियन से सुपीरियर है, ना कोई काला किसी गोरे से सुपीरियर है और ना ही कोई गोरा किसी काले से। ये जानने के बाद कि इस्लाम में कोई ऊंचा नीचा नहीं, इस एक पॉइंट की वजह से न जाने कितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा रीजन फॉरगिवनेस। इस्लाम में माफ कर देने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा शानदार है। जब लोगों ने उसे जाना तो वो भी उन्हें बहुत पसंद आया और लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को एक पूरी कम्युनिटी बुरा भला कहे, उसे बाइकआउट कर दे, यहां तक कि उसे जान से मारने की कोशिश करे, तो रिएक्शन ये होगा कि जब भी उसे उस कम्युनिटी पर कंट्रोल मिलेगा वो अपना बदला जरूर लेगा। सारे लोगों से ना सही, लेकिन उन लोगों को जरूर टारगेट करेगा जो उसके खिलाफ उसके ही लोगों को भड़काते थे, उसे मार के लाने वाले को इनाम देने की बात कहते थे। आमतौर पर यही देखा जाता है, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री में इसके जस्ट उल्टा है। 7वीं सेंचुरी में जब इस्लाम की शुरुआत हुई, उसके कई सालों बाद तक, करीब 10 साल बताया जाता है, इस पीरियड में टोटल 40 से कम मुसलमान थे। उस टाइम अरब के जो पावरफुल लोग थे वो मुसलमानों को परेशान करते, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को जान से मारने की प्लानिंग करते, उन्हें जान से मार देने वाले को इनाम देने का वादा करते। यहां तक कि उस टाइम जितने मुसलमान थे उन सभी का सोशल बाइकआउट कर दिया गया और 3 साल तक अबी तालिब नाम की एक पहाड़ी पर कैद कर दिया गया। और मक्का के सरदारों ने यह अनाउंस कर दिया कि कोई भी मुसलमानों को कोई सामान न बेचे और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। 3 साल बाद बाइकआउट पीरियड खत्म हुआ, लेकिन मक्का के लोग मुसलमानों को अभी भी टारगेट करते। सिचुएशन को देखते हुए 622 AD में मुसलमानों को मक्का से मदीना की तरफ जाने के लिए कहा गया, जिसे इस्लामिक हिस्ट्री में हिजरत कहा जाता है। हिजरत मींस माइग्रेशन। मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले गए। उस टाइम मदीना को यसरब कहा जाता था, लेकिन मक्का के सरदारों का मानना था कि इस्लाम को पूरी तरह से अगर खत्म करना है तो उसके लिए सारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। इसी इंटेंशन के साथ मुसलमान और मक्का के सरदारों की फौज के बीच पहली जंग लड़ी गई, जिसे जंगे बद्र कहा जाता है। इस जंग में मुसलमानों की जीत हुई और इसी हार का बदला लेने के लिए एक बार फिर मक्का के सरदारों की फौज निकली और इस्लाम की दूसरी जंग लड़ी गई, जिसे जंगे उहूद कहा जाता है। लेकिन 10 साल बाद जो मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, वो एक मजबूत ताकत बनकर मक्का में वापसी करते हैं। उस टाइम मक्का के उन सरदारों में यह डर फैल गया कि हमने तो मुसलमानों को बहुत टॉर्चर किया है, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को जान से मारने की कोशिश करी है, आज मुसलमान हमसे ज्यादा पावरफुल है और अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इस डर से बहुत से लोगों ने सरेंडर कर दिया और बहुत से लोग मक्का छोड़कर भाग गए। लेकिन जब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने अपनी बात कहनी शुरू करी तो लोगों ने जो सोच रखा था वो उसके जस्ट उल्टा था और एक पब्लिक अनाउंसमेंट करी गई कि जिन जिन लोगों ने मुसलमानों को परेशान किया था, मुसलमानों को मारा था, मक्का छोड़कर मदीना जाने के लिए मजबूर किया था, उन सभी को माफ किया जाता है। एक सेंटेंस इतना इफेक्टिव साबित हुआ कि जो पहले इस्लाम को खत्म करना चाहते थे उन सभी ने इस्लाम कबूल कर लिया और आज भी इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि जब कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम की इस चैप्टर को पढ़ता है तो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होता है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है बिहेवियर। आज सोशल मीडिया पर इस्लाम की जिस इमेज को प्रेजेंट किया जा रहा है वो इस्लाम की रियलिटी नहीं। हालांकि मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा कि इस्लामिक बेसिक्स के अकॉर्डिंग सारे मुसलमानों का बिहेव अच्छा है। इस्लाम तो कहता है कि शराब पीना हराम है और शराब सभी बुराइयों की मां है, लेकिन फिर भी आज का मुसलमान शराब के ठेकों की लाइन में आपको लगा हुआ दिखाई देगा। बट अनदर हैंड कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी हैं जिनका बिहेव
एज इट इज इस्लामिक बेसिक के हिसाब से आज भी है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम अपने मानने वालों को कहता है कि अगर तुम्हारे घर में एक रोटी हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि उसमें से आधी रोटी अपने पड़ोसी को दो। इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि पड़ोसी मुसलमान हो तभी तो, बल्कि कोई भी हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, आपको उसके साथ वैसे ही बिहेव करना है। और आज के टाइम पर जब कोई नॉन मुस्लिम किसी एक्चुअल मुस्लिम के बिहेव को ऑब्जर्व करता है तो वो उसके बिहेव से अट्रैक्ट होता है, और ये रीजन इस्लाम को इतनी तेजी से आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा जस्टिस, टॉलरेंस, पेशेंस, पीस, डे ऑफ जजमेंट और भी बहुत से रीजन है जिस वजह से लोग इस्लाम को बाकी धर्म के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और ये जो आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें इस्लामोफोबिक एडवर्टीजमेंट भी इस्लाम की मदद खूब कर रहा, क्योंकि जब लोग एंटी इस्लामिक क्लेम करते हैं तो इसका इंपैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से होता है। नेगेटिव ये कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में इस्लाम को लेकर नफरत बढ़ती है, जबकि इसका पॉजिटिव साइड ये है कि लोग उस एंटी इस्लामिक क्लेम को क्रॉस चेक करने के चक्कर में इस्लाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्हें अभी बताए गए पॉइंट्स मिलते हैं जो कि क्लेम से रियलिटी बिल्कुल अलग होती है, एंड इवेंचुअली दे एक्सेप्टेड इस्लाम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो। আসলে এই ভিডিওটাতে যে জিনিসগুলো দেখাইলো, প্রতিটা মানুষই যখন বুঝবে, এই সত্যটা যখন বুঝবে, তখন কিন্তু সবাই ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কারণ আমাদের এই যে ধর্মে এত সুন্দরভাবে প্রতিটা জিনিস দেখানো হয়েছে। আমরা যদি সে কথা বলি, সোশ্যাল ইকুয়ালিটির কথা বলি, হ্যাঁ, সমাজে প্রতিটা মানুষই যে সমান, এখানে কোনো জাতপাত নাই, কিচ্ছু নাই, হ্যাঁ, কোনো কালো নাই, সাদা নাই, সবাই সমান, হ্যাঁ, মানে প্রতিটা ধরনের মানুষ এখানে। আমাদের কি বলা হয়েছে যে সবাই সবার ভাই ভাই, তাই না? আমরা এক কথা বলছিলাম, আমরা ভাই ভাইয়ের মতো করেই থাকবো, হ্যাঁ, মানে কারোর সাথে কোনো শত্রুতা থাকবে না, কিছু থাকবে না। তারপরে এই যে বিহেভিয়ারের কথাটা যে বললো, হ্যাঁ, বিহেভিয়ারের কথাটা আমাদের দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, যদিও মানে অনেক ক্ষেত্রে আলাদা আছে, আমাদের ধর্মেও কিছু মানুষ আছে আসলে মানে অন্য পর্যায়ে চলে গেছে, খারাপ পর্যায়ে চলে গেছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এখনো যে মানে আচার আচরণের দিক দিয়ে আমরা কিন্তু অনেকটা আগাইয়া অন্য ধর্মের সাথে যদি তুলনা করা হয়। কারণ আসলে পশ্চিমা রাষ্ট্রে দেখা যায় যে মানে এত বেশি পরিমাণে সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি হয়ে গেছে, মানে আসলে এতটা বিরোধ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, সমাজে একজন একজনকে দেখতে পারতেছে না, হ্যাঁ, সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ধর্মে, আমাদের ধর্মে কিন্তু এই জিনিসটা অনেক সুন্দরভাবে মানে এক কথায় গোছালো জিনিসটা, হ্যাঁ, অনেক সুন্দর আর কি। এই জিনিসটা কিন্তু দারুণ। দেখুন, যদি আমি ছোট্ট একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে এই বিষয়টা বলি, যে আসলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্মে দেখা যায় তাদের সমতা ভেদে, অবশ্য তাদের স্থান ভেদে, তাদের স্থানটা কোন পর্যায়ে আছে সেটা ভেবে তাদের যে আসলে যেখানে আসলে তারা প্রার্থনা করে সেখানে কিন্তু তাদের স্থানটা দেওয়া হয়। দেখা গেছে যারা একটু হায়ার লেভেলের বা ধনী ব্যক্তি তাদেরকে কিন্তু সর্বাত্মকভাবে সামনে স্থান দেওয়া হয়, এবং যদি সামনে গরিব ব্যক্তিরাও থাকে বা মিডিয়াম লেভেলের ব্যক্তিরাও থাকে তাদেরকে কিন্তু পিছনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আপনি যদি একটা বিষয় দেখেন যে মুসলিম ধর্মে এতটাই সবাইকে এমনভাবে একই চোখে দেখা হয় যে আপনি যদি আমাদের যে প্রার্থনার যে মসজিদ, সেই মসজিদে যদি যান, যদি আমাদের প্রতিটি স্থানে প্রার্থনা করার জন্য অনুমতি আছে, অবশ্য আমরা যেখানে আমাদের সালাতের সময় হবে আমরা কিন্তু সেখানেই সালাত আদায় করতে পারবো। আল্লাহ কিন্তু পুরো পৃথিবীটাকেই, প্রতিটা জায়গাকেই আসলে মূলত সালাত আদায়ের জন্য জায়গা হিসেবে রেখে দিয়েছেন। সো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি মসজিদে যান তাহলে দেখবেন যে সব থেকে গরিব একজন ভিক্ষুকও যদি হয়, সেও যদি সামনের কাতারে গিয়ে দাঁড়ায় তবে কোনো ব্যক্তি তাকে সেখান থেকে পিছনে পাঠিয়ে দিতে পারবে না, এই অনুমতি কোনো ব্যক্তির নেই। সো এই যে একটা বিষয় যে সবার মধ্যে সমানভাবে সমান চোখে দেখা, এটা কিন্তু ইসলামের সবথেকে বড় শৃঙ্খলাবোধ। এবং সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে কি যে একজন মুসলিম হিসেবে অথবা নন মুসলিমরা যখন দেখবেন যে অবশ্য মুসলমান ধর্মে যখন আসলে তারা সালাত আদায় করে তখন তারা কতটা মানে মনোযোগী, কতটা সেই দিকে খেয়াল এবং কতটা মানে সুন্দরভাবে শৃঙ্খলার সহিত তারা সালাত আদায় করতেছে। এই জিনিসগুলো দেখলেই তখন দেখবেন যে মনে, নন মুসলিমদের মনেও কিন্তু একটা প্রশান্তি জাগবে। অবশ্য যদি আপনি অন্য ধর্মের হয়ে থাকেন তাহলে হয়তো আপনি অনেকে হেসে খেলে বিষয়গুলো বা কথাগুলো নিতে পারেন, কিন্তু যদি আপনি সত্যিকার অর্থে একটু সময় ভেবে, একটু সময় যদি নিজের মনটাকে স্থির করে আপনি যদি বিষয়গুলো দেখেন তাহলে দেখবেন যে আসলে কতটা প্রশান্তির বিষয়। হ্যাঁ, এখন ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা মুসলিম, অ্যাজ এ মুসলিম হিসেবে আমরা বলতে পারি আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই শয়তানের ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে আমাদের মন বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করে, মানে অমুক ব্যবসায়ের চিন্তা, অমুক মানে জমি জমার চিন্তা, অমুক চিন্তা, মানে দোকানে কি আলোচনা হচ্ছে সেটা চিন্তা নামাজের মধ্যে এসে যায়।
কিন্তু তখনও যদি আপনি দেখেন, যদি আমরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করি নামাজে ফোকাস দিতে, তাহলে কিন্তু আমাদের সেটা এসে যায়। হ্যাঁ সেটাই, এই জিনিসটা আসলে। আর হচ্ছে আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই আমি, সেটা হচ্ছে এখানে ফরগিভনেস এর কথাটা বললো। ফরগিভনেস কিন্তু হ্যাঁ, মাফ করে দেওয়ার বিষয়টা, এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কারণ আমার মনে হয় না অন্য কোনো ধর্মে এই বিষয়টার কথা বলা হয়েছে। কারণ কি, অনেক কিছু দেখা যায় যে সব ধর্মে কিন্তু অ্যালকোহলকে মানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, মিথ্যা কথা বলাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, চুরি ডাকাতিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু ফরগিভনেসের ব্যাপারটা, মাফ করে দেওয়ার ব্যাপারটা, এটা শুধুমাত্র ইসলামে আছে, আর কোনো ধর্মে নাই, আমার মতে, তাই না? হ্যাঁ, সেটাই। তাহলে এই যে মানে মাফ করে দেওয়াটা, এটা যে কতটা মানে এটা কতটা যে দারুণ একটা বিষয় আমাদের ধর্মের, এটা কল্পনার বাইরে। কারণ হলো আমরা যদি প্রতিশোধের কথা চিন্তা করি, কেউ আমার ক্ষতি করছে, এখানে আমি তার ক্ষতি করবো, তার মানে কি আমার প্রতিশোধের ব্যাপারটা আসতেছে। আর প্রতিশোধ মানে কি, তখন হচ্ছে আমাদের মধ্যে হিংসা জিনিসটা চলে আসছে, দ্বন্দ্ব তৈরি আসতেছে, বিদেশ চলে আসতেছে, হিংসা চলে আসতেছে, তাই না? তো ওই যে জিনিসগুলো, ওইগুলো কখনোই কিন্তু আমাদেরকে শান্তি দিবে না। কিন্তু আমরা যদি তাকে মাফ করে দিই, সে হয়তো আমার ক্ষতি করছে, কিন্তু আমি যদি তাকে মাফ করে দিই, আমার মনটাই কিন্তু শান্তি পাবে, আমার আত্মাটাই কিন্তু শান্তি পাবে। এটা হচ্ছে সবথেকে বড় একটা বিষয়। না, যদি আপনি প্রতিশোধে নেওয়ার চিন্তা ভাবনা সবসময় মাথার ভিতরে রেখে দেন, তাহলে কিন্তু আপনি একজন নন হ্যাপি পারসন হয়ে যাবেন। অবশ্যই, কারণ অবশ্যই। তখন আপনার ভিতরে থাকবে শুধু ওই চিন্তা যে ওই হচ্ছে চিন্তা, কিভাবে প্রতিশোধ আমি নেবো, তাকে হ্যাঁ। প্রতিশোধ নেব। কিন্তু সেটাই। এই জিনিসটাই যদি আপনি মাফ করে দেন, এবং সর্বাত্মকভাবে দেখবেন যে মোটিভেশনাল স্পিকাররা কিন্তু সর্বাত্মকভাবে বলে থাকে হ্যাঁ। যে আপনি সবাইকে মাফ করে মাফ দেন। করে দেন, যদি সেটাই। ভারতের সন্দীপ মাহেশ্বরীকে দেখেন, সেও বলে এই সেও কথা। কিন্তু সর্বাত্মকভাবে বলে থাকে যে আপনি রাতে এই জিনিসটা মনে রাখবেন যে আপনি সবাইকে মাফ করে দেন, তাহলে আপনার মনটা থাকবে ফুরফুরা এবং সর্বাত্মকভাবে আপনি একজন সতেজ মনের মানুষ থাকবেন। অবশ্যই। সেই কারণে সর্বাত্মকভাবেই বলবো যে অবশ্য আপনারা যারা অন্য ধর্মের আছেন, একটু ভেবে দেখেন এবং একটু চিন্তা করে দেখেন এবং শান্ত হৃদয় নিয়ে একটু ভেবে দেখবেন যে আসলে ইসলাম কতটা শান্তির ধর্ম। আর অবশ্য যারা মুসলিম ধর্মাবলম্বী আছেন, তাদেরকেও আমরা বলবো যে সর্বপ্রকার হিংসা, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব এগুলো ছেড়ে আমরা সর্বাত্মকভাবে মানে ইসলামের পথে থাকা যায়। এই জন্য অবশ্য আমরা একে অপরের জন্য দোয়া করব। সো এটাই হচ্ছে মূল বিষয়। সো যাই হোক, আজ আসি, দেখা হচ্ছে নেক্সট টপিকে। সো যাই হোক, আজ আসি, আলবিদা।